Всем привет, меня зовут Виктор, и это Sedeus Games, и мы продолжаем проходить Greedfall. Так, и нам надо вывести на чистую воду брата Вергилиуса. Кстати, вот здесь могла бы быть какая-нибудь драчка. Но, к сожалению, ее здесь нет. Не, болото сделано прикольно. Прям ощущаешь себя на болоте. Мокрое, какой-то пар откуда-то идет. Классно. Так. Это сюда. А, не, это какой-то сундук. Поношенная треуголка. А вот и наш лагерек. Ну что, Вергилиус, иди сюда. Brother Virgil. Your Excellency, weren't you supposed to be looking for our colleagues? Да я нашел. I regret to say that they are indeed all dead. I knew it. What a waste. Eugenia and her recklessness are to blame for this. I'm afraid someone else is responsible for this. These deaths are not accidental, and yet they were disguised as such. The savages. Their thirst for blood is unquenchable. I knew we should never have come without an escort. Watch your tongue, priest. Our people have no need to hide when they protect their land. Only the Renaigse are deceitful enough to disguise a death. Who else could it be? Someone who desperately wanted this expedition to fail. Does that remind you of anyone? Fine. You unmasked me. But know that my cause is righteous. The Ordo Luminis sent me to keep an eye on this expedition, to ensure that the discoveries we made would not jeopardize our nation or our presence on this island. But the inscriptions on the tablets are a heresy. A dangerous manipulation. Can you imagine what would happen if it was said that our founder listened to the teachings of the natives? But even then, foolish Eugenia accepted these discoveries as truth, without any hesitation, without realizing that our entire nation could suffer because of it. So yes, I wanted to scare her. I understand that you might want to protect your nation, but to go as far as assassinating several of your colleagues. Come now. What would you do if someone were threatening the congregation? You cannot make me believe that you would not be willing to kill. You may have already done so. But since you want to avoid using violence, help me convince Eugenia to go back to Eden. My colleagues and I know how to sort through these discoveries. And you will be rewarded, of course. This Renaigse tried to blame my people for these crimes. The priests would have wanted to punish them, and innocent people would have died. He must answer for his treachery. $100 золотых на... Ну смешно, ну 100 золотых. Не, ну было бы 10 тысяч еще, ладно, 10 тысяч еще можно было подумать. Но 100 золотых... Ах. It seems to me that all members of this expedition are concerned. They should decide on what to do next. Рассказать участникам экспедиции. Давай сейчас речь толкнем. Да этот дрищ, да он сволочь. Скотина. Everybody listen. Alas, I must inform you that I have found the dead bodies of your missing colleagues. How awful. What happened to them? Someone wanted us to believe that they were killed by some swamp animals, but it was all staged. Your colleagues were murdered, and their bodies abandoned to the creatures. What? But why do such a thing? And who murdered them? Brother Virgil confessed to his crimes in front of me. Monster! You will pay for these crimes. These people you killed were our brothers, our friends. You stupid goose. You really believe that I will let you pass judgment on me? You shouldn't have been so quick to accept these lies.
that could destroy our nation, and want to reveal them for all to hear, you are solely responsible for these deaths. How dare you present yourself as the protector of our nation? Murderer! Чё? Война. Ха-ха-ха. Так, чё у тебя тут у нас? Ничего. I'm sorry, sister. Brother Virgil fled during the battle. The coward. And naturally, his accomplices fled along with him. What a waste. So many people died. Perhaps I shouldn't have revealed his crimes in front of everyone, but I thought it was the best way of ensuring he would be judged. Considering how high tensions have been these last few days, a fight was inevitable, alas. But you did what you thought was fair. Here, take this. As a token of gratitude for shedding light on these dismal events. Alas, we will have to go back to Eden as well. There are too few of us to continue the research. Were you hoping to discover more? Of course. This place was but a single step in Saint Matthias's journey. The last tablets speak of a journey northbound, further up in the swamp. But even if Virgil is no longer a threat, we are not sufficiently well equipped to go there. We could go there for you if you wish. You just have to tell us where to look. That would be marvelous. Of course, you would have to start from the excavation site where he wrote this. I think I noticed a path going north when I was there, actually. Look for any traces of life. Perhaps you will be lucky enough to find more of his writings. That would be fantastic. Don't worry. I will conduct this research and come find you here if I uncover anything. Level up. Так, level up. Окей, что у нас тут по очкам? Так, 2 доступно, это на 28-м, это на 29-м вообще. Блин, тут много. Так, что по квестам? По стопам святого Маттеуса. Выясните, куда ушел святой Маттеус. И я так понимаю, что это нам около этого лагеря, да. Как туда быстрее добежать, интересно. Похоже, только так. Вы перегружены, не можете бежать. Ёпа-па-па-па. Это печалька, что я перегружен. А как-то бы где-то бы продать все. Так, а можно что-нибудь ломать, я не знаю. Ну-ка. Ломать. Потом выбросить, выбрать, отправить отправку, изменить сортировку, выбросить, вернуться. Взрывчатый боевой молот. Кстати. Можно к себе молот одеть. Хай будет. Так, ну мне надо просто лагерь найти. Лагерь у меня где? Вот у меня лагерь, да? Сложить в сундук частично все. А потом сбегать все это продать. Не сюда, по-моему. Desarde, I'm happy to see you. Can I do anything for you? Чё? А то моменте у I костра. must leave you. Что за момент? Какой момент у костра? Я что-то упустил, что ли? Был какой-то момент у костра, который я пропустил? Не может быть такого. Так, сундук. Молот забытого бога могу одеть. Элегантный пистолет. Что тут еще у нас есть? Одеяние. Ага. Ничего, ничего. Цепь целителя. Сила воли 4, интересно. А у нас Сиора может одеть? И несовместимо, к сожалению. А, это молот несовместимо. Цепь совместима. И цепь несовместима. Альфа. Так, что тут у нас еще лежит? Ничего. Так, ладно. Давайте что-нибудь
положим. БЦН туда положим. Старый шлем. Пока это никто носить не может. Вес 13, сколько у меня? 142 из 300. Ну, в принципе, все хватит. Так, переместиться. Переместиться нам надо в лагерь у... If their so-called saint lived around here, he must have looked for a sheltered area. На сухое место, ну да. Так, куда бежать-то? Бежать надо не сюда. Бежать надо в обратную сторону и там что-то изучить. Перебор. Хм. Че, я не понял. Район поиска. Выясните, куда ушел святой Матеус. Ну, как бы туда, типа, туда ушел. Пойти к этой двери подойти, что ли? Ну и подойдем. Опа! Опять копейщик. Так, мне кажется, надо его гасить этими. Вот пулеметчик долбит. Конкретно так вдалбливает. Слушай, у него какой-то прикольный этот, такой светящийся копье. Вообще прикольно, мне нравится. Прям ночью это все выглядит шикарно просто. Ого, 600 я ему втащил. Не, ну с пулеметчиком просто ни хера сделать нельзя, он просто из пулемета стреляет и все. Шквальный огонь. А что это? А что? А кто его так убил сильно? У него же там хп еще оставалось. Золотые монеты. Что-то как-то вообще просто какой-то мега убийца становится. О, двери открылись. Ночью эта фигня светящаяся просто шикарно смотрелась, такая синенькая. Indeed, there are some traces of life here, but we will have to examine this place thoroughly to find proof that their saints came here.
маг очень силен. Так, ну здесь походу будет спуститься надо будет. Чуть позже. Так, что у нас по карте? По карте у нас путь только в одну сторону. Это сюда, да? О, а больно бьется, бабочка. Такое ощущение, что вот эта фигня, которая стреляет у меня альфа из ружья, она бьет просто адски много. Потому что реально у того монстра было, ну так, процентов... Какой уничтожить? Не ту кнопку нажал, блин, взять все. У него было процентов 10 хп, и она с одного выстрела, походу, ему грохнула все. А это серьезный урон. Угу. Это спуск вниз, а там у нас пещера старика. This is a cave of knowledge, or at least it looks like one. The old man must have been exceptional to be able to live in such a place. Let's take a closer look at these paintings. We may learn something from them. Сундук бы какой был. С легендарным каким-нибудь плащом. Так, ну, для начала, наверное, вот это. This mural is very ancient. It depicts an old man dressed as a priest getting his face painted by a masked native. This mural depicts an old man praying in front of a face in the mountain. He's holding a rosary. Saint Matthias. Praying to Enon Miel Frictimen. Looks like a chaplet made of pewter. It's rather basic, but it was made a long time ago, and it undeniably comes from the continent. I seem to recall that their saint is often described as using a similar object. Чек возьмем попозже. There are some native symbols here, and some letters I recognize, as if someone had tried to write in the native language using our alphabet. Men duis dad, enon mil frictimen. It means, welcome us amongst your people, Enon Mil Frichtamen. This is incredible. Saint Matthias would have known about the spirit of the island and would have prayed to him. I don't know these glyphs, but these spirals are native symbols. There are some words in our ancient language next to them. The light and the earth are the two faces of a same power. It's impossible to know if this is a translation or another sentence. But this is a message that would seriously displease the Inquisitors. I cannot believe it. These symbols, they are signs used in the secret writing of the Donegada. Engraved tablets. They resemble the ones we recovered in Eden. We should take them with us. The researchers would be delighted to study them. So that's what it was. The priest's old sage became a Donegad. I don't think that they'll be happy about that. And yet, it could bring peace. The Solasser will no longer be able to burn our people and our guardians. Why is he not depicted wearing the marks of the Donegada? It was a very long time ago. Magic had not yet been given to us by Enon Mil Frichtamen. I wonder what I should do with these relics. Eugenia probably didn't imagine that Saint Matthias lived his life in a way that's so different from what they advocate. As for Virgil, he wasn't wrong. Such a revelation will certainly cause a schism in Teleme. The great revelation that will change mentalities for good, or the preservation of the dogma at all costs? I think you already know which side I'm leaning towards.
I already took sides in their quarrel. If I change my mind, I'm afraid that it might be seen as treason. I'll think about it on the way there. Let's go back to the researchers' camp. Могли бы телепортировать, чтобы я не шел до лагеря. Так, а это труп лежит. Я думал, это, блин, еще не кто-то. Кого-то опять бить. Большой дядька, однако. Так, нам, наверное, проще через лагерь переместиться, да? Или, в принципе, по барабану. Не, наверное, все-таки через лагерь побыстрее будет. Так. Сюда? Ну, вроде как... А, нет, не сюда. Это вообще-то наверху было, я снизу пошел, да? Блин. А, ну там, кстати, можно спуститься, там был спуск. Где-то был спуск, точно помню. А вот подъем, и там потом прыжок вниз. Да. Получилось несколько не так быстро, как я думал. Проще было пойти напрямик. Ну ладно. О, побег, у меня для тебя новости. So, did you find anything? Or do you need my help? We discovered a cave that was inhabited a long time ago by a whole group of people, mostly natives, who had obviously created a sacred site, as the place was guarded by a creature. And have you found traces of our holy founder? New relics? Perhaps some tablets? There were also frescoes on the site, representing Saint Matthias. Frescoes? Tell me more. This is fascinating. He was shown having his face painted by a native. On the other, he prayed to a god of the mountain. You can't be serious. You mean to say that our saint converted to the cult of the islanders? That is what emerges from our findings, yes. Other objects that I was able to bring back also point in this direction. Look, there are inscriptions. These tablets and also this chaplet. This chaplet? I cannot believe it. It is so... Excuse me. I cannot find the words to express how I feel. You must come with me. We must go and present all these discoveries to the Mother Cardinal. You realize our entire dogma will have to change. So far, anyone who wanted to question it would have burned their fingers. Literally, alas. And you think that this time they'll listen? We have solid proof. All this evidence. With your support, we will convince her to reveal the truth. I see. I will do my best to help you. It seems we are arriving right on time. You did well to warn us, Brother Virgil. Virgil? How did you know? I'm afraid that your Excellency's lies weren't very convincing. We were informed of your discoveries and of the danger they represent. We demand that you hand them over to us immediately, so that they can be destroyed. How can you even suggest the destruction of relics written by the hand of our founder? Out of love for our dogma, for our faith, and for our nation. But since you refuse to comply with our orders, you leave us no choice. Death to the heretics! Окей.
just fought my own brothers in faith. The fact that the Inquisition is after us is very disturbing, Excellency. We would do well to hasten to San Mateus. They will not dare to attack you there. And we will have to take care of Bishop Domitius. He will do everything he can to discredit us. You are right. All this proves is that I will not succeed without your help. There is a risk that the Mother Cardinal will also reject our discoveries. And I could bring Petrus with me. He will surely find the words to convince her. That would be most helpful. Father Petrus is renowned for his eloquence. In any case, we must present our research to Mother Cardinal as soon as possible. I will study the tablets one last time to make sure I know all their content. And I will meet you at the palace in San Mateus to plead our case. Understood. See you soon, Sister Eugenia. Be careful. Ха-ха-ха. Это они типа себя считают крутыми пацанами. А этот как молился, так и продолжает молиться около костра. Ему по барабану вообще. Так, ключ от тюрьмы Ордена Света. Встретитесь с сестрой Евгенией через некоторое время. Это мне что, здесь не встречаться? Я не понял. 23 часа 37 минут. Так, а что у нас по квесту? Встретиться с Евгенией. Так, где мой лагерь? Лагерь мой вон. Как туда попасть? По-моему, с этой стороны надо зайти. Ага. Ну-ка. Петрус. Что-нибудь скажешь? My dear child, what can I do for you? I'll see you later, Father. Take care, my child. Take care, my child. Так, ладно. Лечь спать. Убедить представительницу не скрывать правду о святом Матеусе. Да это я вообще легко. Так, Петрус, пойдешь со мной? А хотя он, наверное, автоматически со мной пойдет, да? Ну давай, Альфу уберем на всякий пожарный. Петруса возьмем. Вдруг нам понадобится. Так, а где это? Это уже не здесь, да? Тут я уже все сделал. Можно отсюда валить. Резиденция де Садре. Никто поговорить не хочет? Не, никто не хочет поговорить. Окей. Сейчас мы им тут раскольчик-то в орден внесем. Ух. Ну, у нас на крайняк есть против предстоятельницы небольшие, так сказать, бумаги о том, что она использует нехорошие вещи. Развлекается там, все дела. Так, встретиться с сестрой Евгенией через некоторое время. Убедить представительницу. А где Евгения-то это? Я уже типа с ней что, встретился? А, во. Ah, Your Excellency. We were eagerly awaiting your arrival. Sister Eugenia was just recounting me the tale of your achievements and telling me about the incredible discoveries you've made. These relics shed a new light on the last years of our founder. It all demonstrates that he hadn't evangelized the islanders, but, on the contrary, he would even have adopted some of their rituals, merging the cult of the enlightened and the cult of nature in a single dogma.
These discoveries, if they can be verified, are extraordinary. But they also represent a great upheaval that could harm our nation. We must first verify their authenticity. You are the only ones who entered this cave. Could what you have witnessed been a falsification? The cavern we discovered is located in a very remote place. There is no island or village nearby. It contains some ruined dwellings, but clearly no one has lived there for a very long time. Fraudsters would inevitably have left traces of their passage, and we have not found any. The entrance to the cave was protected by one of those giant creatures that the natives call a Nardaig. These guardians usually protect sacred places and let no one enter without a fight. I had to kill this beast, which leads me to think that nobody had entered the cave for a very long time. We discovered ancient frescoes on the walls of the cave. They represent Saint Matthias without a doubt. He is depicted with his chaplet. In one, he is praying for the divinity of the island. In the other, his face was being painted by a native. I understand how shocking these discoveries are, but their antiquity proves that they are genuine. The tablets found at the site, however, attest that our founder had not abandoned the cult of the Enlightened. He simply saw it as two different reflections of the same divine power. The relics could be authentic, Your Excellency, but we only have your word to convince us. The political and religious impact of these discoveries will be unprecedented. We risk schism, civil war, and who is to say that this is not a plan to weaken us? I understand your doubts, Your Eminence, but you yourself asked me to conduct the investigation. It seems to me that the best way to address this matter would be for you to go to the place yourself. Then you will see that what I've described to you is true. I suppose you would not suggest such a thing if you had lied to me. But you are right. I need to see for myself what secrets this place hides. Your Eminence, all of this is grotesque and dangerous. The congregation is clearly trying to ridicule us. Even if these frescoes are real and old, who's to say they represent reality? This is surely the naive vision that the islanders had of our founder, nothing more. Our duty is to bury all this in order to preserve our nation from the heretical beliefs of the savages. You were so eager to bury our discoveries that you were ready to bury us with them. A group of the Ordo Luminous attacked us while we prepared to come here. Really? Your Eminence, I assure you that I had no idea. We would never harm a diplomat. It was probably the desperate action of an overly fervent group. But, alas, it is a fair reflection of what will happen if these discoveries are made public. You are responsible for the members of the Ordo Luminous on this island, Domitius. I am counting on you to ensure that this kind of act never happens again. Your Eminence, we are faced with a crucial choice for our nation. What does a man of faith do in such a dilemma? He prays and places his trust in the one who came before him and has shown more wisdom. Saint Matthias shows us a new way. If we are believers, can we really turn our backs on him? You surprise me, Petrus. You who are always so political. Yet your words seem sincere. You give me something to think about. Thank you. If my people knew that the great sage they had long respected is the same man as your saint, and that your priests respected our culture as he did, they would be welcomed here as brothers. And the Eden we wanted to build would be everywhere. You speak sense, Princess. Does anyone wish to add anything? I understand your doubts about the future that will inevitably be caused by such a revelation. You hesitate just as St. Lucius did to tell us about the journey of his master. Yet he revealed what he knew, and his words still guide Thélème today. Thank you for your testimony. I will now retire to think about everything and make my decision.
After careful consideration, I have decided that it is my duty to reveal your discoveries to the world. It will take years for our theologians to study all of this, but our dogma must follow the path opened by Saint Matthias. Thank you, Your Eminence. I would be delighted to help with the study of these relics. I don't doubt it, my dear. And I would like you to take me to see this cave. I look forward to worshipping at the place where our holy founder ended his days. As for you, Your Excellency, I thank you for the help you have given us. Your sincere insight has encouraged me to make this difficult decision. It was my pleasure. Let me also thank you, Your Excellency. Without you, we would still be in the shadows. Капец какой хороший, всем все, ой, такой рассказал, такой молодец. Так, что у нас там по квестам дальше? Дополнительное задание, все, здесь остальная фигня осталась. Поручение это вообще не интересно. Так, испытание водой, секрет князя. Так, поговорить с генералом Фернандо о конфликте с Телемой. Раскрыть тайны нафта, который говорил Домициус. С Глендом, главой совета. Испытание водой, лекарство от Малихора, древняя тайна. Так, что пойдем делать? Испытание водой? Или с главой клана встретиться. Так, мне сказали, что-то там написали, что этот... Мне в сундуке что-то какая-то награда ждет, по идее. Да? Ну-ка. Как мы там с Телемой нынче? Так, Телема, симпатия, симпатия. Островитяне, дружба, отлично. Прям вообще всем угождаю. Прям такой молодец, такой дипломат, прям от бога. Пойдем в сундуке награду заберем. На, заодно еще... Хотя не, я ее потом заберу. Сейчас мы пойдем делать и квестик, наверное, основной. Или нет, награду забрать. Не, награду надо забрать, может там что классное. Очень полезное, очень нужное мне. Так, а еще должны товары у торговцев, по идее, поменяться слегка. Я же стал дружелюбным. Ну-ка. Да. Купить. Так, стальная рапира, 336. Слушай, хорошая штука. О, кольцо божественного света. Ну-ка. Сиора. Сиора. Сиор носить-то может? Не, а рапиру. Несовместимо. Петрус. Петрус, так, плюс 16. Слушай, хорошее колечко. Давай-ка мы его закупим. Рапира маркиза. Несовместимо. Так, что у нас еще есть? Десадре. Так, шляпа инквизитора. Сопротивление, вероятность трофеев, старый узорчатый шлем. Как они все некрасивые. Надо к островитянам сходить, их шапку дебильную купить. Офицерская кираса. Хорошая вещь. Сопротивление стихийному урону, сопротивление магическому урону и ядом меньше. Да, выносливость 3 надо. В принципе, я, наверное, могу... Так, это комбез носить не может, а вот этот может, по идее, носить. Угу, 124. Выносливость 3, 93, да, ну это хороший, кстати, давайте мы его купим. Перчатки 44, инквизитора. Ага. Перчатки, ну-ка там они, они уже какие-то апгрейдное равновесие плюс 3. Сапоги, сапоги хорошие, давай закупим. Укрепленная цепь, магический щит, восстановление брони, 7 секунд, плюс 7 секунд. Укрепленная цепь, магический взрыв, урон, минус 45. Так, ну плащ носить не умеешь. Сильное зелье магии. Купить сильное зелье брони, где? Зелье здоровья купить. Так, хорош. Ну, ничего такого нового не появилось. Шляпа инквизитора, шлем. Так, что у нас в сундуке? Да, лайтинг там, кипис у нас. Окей. Взять все, там еще все продать, наверное, денежек заработаем. Так, по-моему, куда-то я не туда побежал. Где моя резиденция? Резиденция, портовое управление, тайны нафтов, это говорил Доцимус.
Герман Фернандо, а, все это в одном месте, да? Дом инквизитора Клаудиуса. Таверна. Блин, где мой дом? Торговец, штаб ордена свет. Ё-моё, я вообще в другую сторону побежал. А, да, надо было туда бежать. Что там нам за награду дали, мне интересно. Ну-ка. Так, это было... Ага, кольцо бать... И все? Вот эту херню синюю мне дали? Все, серьезно? Ну да. Реально мне дали эту фигню. Ё-моё, я-то думал, что-то полезное будет. Ладно. Тогда мы на этом серию завершим. В следующей серии мы уже пойдем... Наверное, доделаем вот у нас недалеко вот эта какая-то фигня князя. Задание. Секрет князя. Поэтому мы его сделаем. Чтобы не бегать лишний раз. Вот. А пока все. Не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны по какой-то причине. Комментируйте видео, задавайте вопросы. Все. Всем пока.